koma beri dek ke pengemis sejelas-jelasan tunyana bodoh beremongku jadi ongku namun dari sisi hukum pengu tak usah beri arah apa bolan letak jendeti saya minta tapi monikala dari sisi tasawuf orang mau cedak beri tak usah ngebes bete segeluh mencetak beri apa beri mencetak beri tak usah nyaleh tengok je nyalian karena kadang beda orang nyake ke perasaan nyon bareng tengku bete segelung ada iya bete seger-ger minta talak orang mencetak beri apa hasap orang nyon sepora malah lekas mare nyon sapora kak lebih bagus penting sampian aberi keng sambil gikir tekuk mon polan besenan beki dayo mbian sebeuri kan abuli boleh ke kantor salinan kalampi ya nara mangita jeng lanceng mujet enje je beri lecu macam-macam orang marang akom dia ika boleh ke kelebu nah apa urusan naban kelebu na mak tagar da apa kelebu mau cetak beri atau usah beri jajang lancang urusan kadang beda orang tuntut status makle temu been orang andi parlo aku boy bengkoi parajo tagar bet telebet arwah seika karep perak situng status saya nggak benih tak oleh seika karep perak situng apa status makle mudah abe andi mungkin tuntut karena gara-gara kenikah mentun rogi wang tunya mungkin karena kebutuhan ya do rebunten menghinakan diri benih parkar bagus nyukuri nikmat Allah nikah bagus menampakkan atas pon apa itu tipe parenga Allah nikah bagus keng mun karena nafsu menten wang tunya ben lako kiamat tak kira tebeh sampai ia tabahan nas fil masajid kiamat tak kira tebah debuna kanjeng Nabi sampai manusia cunggen dengan akabai masjid panika beni cunggen dengan masjid panika cung benyaan sia bojong kau letak setengah tak setuju manabi beda masjid jedeng pas kunci napa boleh pas bede pengkiri lorong pada ban panik ni usulan berak dari kaula sabab sebisa ngaule genjeran beni namung masjid make jedeng arom bede teng genjeran kasih nyumpang jedeng wa orang apa jeng bisa ikam mabai keng orang akemi are tidak boleh sembarangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, seteja para alim, seteja para kiai, seteja para tokoh-tokoh agama, wabil khusus Ketua Takmir Masjid Al-Muqimin, asareng seteja pengurus takmir, imam masjid,
al-muqimin seabtina banget amul jaki juga seteja para kiai sateja para guru sing ireng hadir perpangkian semangken abtina banget amul jaki sateja para tokoh-tokoh masyarakat utamaipun kelebun asareng sateja siapento pemerintahan tisa pabresen abtina banget amul jaki sateja cakanca tantretan panitia seampun mengusahakan terlaksananya acara malam semangken mantir ibelis segalaban bebelis seraja tersampurna ben Gusti Allah sateja cakanca majelis salawat seabtina cukan banget amal jaki tantretan kaum muslimin muslimat mustami'in mustami'at sateja malar manter kaula ajunan sateja sami-sami kenging sapora dari Gusti Allah Subhanahu wa taala ban manter muka pada kenging syafaat dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sateja hajat manter ikapula ban Gusti Allah satejana kaberaan ban karekongan muka tuli epanyingla ban Gusti Allah satejana penyakit muka tuli epapangki ban tampena ban epaberes ban Allah apa boleh otang manter kelarat tuli nyerah cecelan manter tuli lunas tapeng orang sepocur penikah beni keng pola na odi intan di masalah entan sekocak orang pocur penikah para rabu sesami mulya beni seodiin pas pada ben seeka karep pikirna puntan tetimun beda orang odiin pas pada ben seeka karep aben terus soki ongku terus mangkat ke Mekah bisa mongku mangkat terus melihat mobil bisa ongku terus dek berek bisa dek timur kerua beluntan toreng bocor justru pada tebuna Kanjeng Nabi asyadun nas balaan al-anbiya paling rajin na ujian paling rajin na musibah bencoba para nabi padahal nabi panika orang paling semak ke Gusti Allah tetimun keng kaula ben ajunan odi tak nyingla dari masalah oh normal berarti odi ongku sabab odi mun ki pikiran kena ben abe ki odi tak kira nyingla dari masalah orang tandi masalah ada dua berako nomor situ ngereng gila nomor dua orang mateh lain nasi ada dua andi masalah kakapi orang gila beni tandi masalah keng tak ika kebayi masalah beda rokok rokok tak ada tak usah sedeti masalah sampian nyata tandi rokok keng maksa si rokok arwah sedeti masalah beda kalamping yang kui tada abang kang tak kebayi masalah benereng gila kau dian nomor dua orang tandi masalah orang mateng pabonya yang di otang bila mateng tak kira benereng kita kian boleh pak beni tak di masalah orang mate panikah kengcet tak kira teti masalah tina cek kiri jadi ya jangan ngajak mole repot marin aja
nak kanak cetak kening giri ya parloi giri pokok cek pegel kanak-kanak orang mun pegelan kanak-kanak berarti pada nak kanak nyaman anak-kanak nah cek teng senteng Pak Panitia tak nangal aja nah are mun tak mari ke lambur ya tak ning terus aki je tak hidup kangkok je hidup ke lambun ya ampun terus nih kah justru pada maqalah kak dinto ini sebataki deka Imam Syafi'i orang penikah arke orang penikah ki yang ke andi nilai ben terhormat mana biki bisa nyimpen telok hal kekurangan si bedeneng yaben nomor setong nyimpen fakir abe tak ile kabele ka orang ongkuna abe kakorangan keng abe tak lebur tak minta ekala napa beden are reng arker ni berarti orang si ongguan abe mangken benika ampun le kekebai kebiasaan orang andi ben soki cet eka kebai kelakuan ngemis ke bere ke timur aro tak oleh roja bu sehingga le mun ngemis nikah eka kebai kelakuan andi makna kaangkui masoki abe tak oleh minta mun keng karena kebutuhan mungkin bisa keng mun ngemis eka kebai kelakuan ni kata ikeng ngaki ni kapun Jarang kadang keluar dari Innovar rombongan mak bener pengemis keluar dari Innovar ya Pak kulit teman sekalian beri temu acol-col ibu dina norok buntek ke kapi kau le ya besaki betes saki gerger ke kapi ya sari abenta ateh kau lebah repot Pak Arya engkau abri sajen deti sing ngemis sata minta deh tak abri berem mongku can hukum fikir berem mongku hukuma abri dek ka pengemis sejelas jelasan tunyana bodoh berem mongku jadi ongku namun dari sisi hukum pengok tak usah beri arah apa bolan letak jendeti saya tak minta tapi monikala dari sisi tasawuf orang mun cedak beri tak usah ngebes bete sagelu mun cedak beri apa beri mun cedak beri tak usah nyaleh ingat je nyalian karena kadang beda orangnya ke keperasaan nyon bareng tengku bete sagelung ada iya bete sager-ger minta lak ora moncet tak beri apa bahasa ora nyon sepora mak lekas mare nyon sapora kak ro lebih bagus penting sampean abri keng sambil gikir tekuk mun polan besenang beki dayo mbian sebeuri kan abuli boleh ke kan tua salinan kalampi ya ngarah mang tak jeng lenceng muncet enje je beri lecu macam-macam orang marah ngakom ya ika boleh ke kelebu nah apa urusan ben kelebu no mak tagarda apa kelebu muncet tak beri ya tak usah beri je jeng lenceng urusan kadang bedeben Allah orang cet peselamet lantaran miskin
Beda orang cet sengaja takdir miskin ben Allah karena teti kempang aku laku masuk ke surga. Orang miskin penik kebuk ku laku milana sampai berdebu dari kanjing Nabi sengko panengali ka surga ben Allah. Sepaling banyak esena surga orang miskin kempang. Apa mak miskin? Orang miskin tak pati banyak urusan ya Pak. Mobil berwiki ada tandi sekali cat mereka. Sepeda motor beda keng cat lapon tak kaya pacekak rawal cat latai kala. Lain ben orang sebanyak dunia nah urusan nah setong mobil bisa-bisa 1000 tahun ro urusan nah. Sebarang saya tanya kiwa, andi mobil, beda malaikat, berwiki, tatelo, setong din kaula, setong andin bini, setongan, kan ban kapi semele, engki, di mana oleh besena, yurus roba, yang kuida emaan, beda rengincam apa panja, beda malaikat, beri kapi, tanda beri kapi, male. Sering tak teman ngisi bensin je berangin jam melolo. Dia kan aro lancong urusan apa ke? Saya tak pati lancong urusan na. Orang miskin tu. Orang miskin lebih cepat 500 tahun masuk ke surga. Penting benoreng si soki. Terus miskin apa terus sogir ya? Marah nyaut jelas bilang. Cek reng suarga tak padang ya jadi iman. Sejat ongku dan pada kanjeng Nabi rotak kebeter miskin malah itu buaki kanjeng Nabi panika doa mancer tetireng miskin. Ana apa bol iman ngetop. Kau leben sampian silalai ke bela tunya bekal maberak laku na sadu malam ya juna Allah. Keng tada orang tero miskin ada. Orang soki sia sedekah oleh kenjeran saebu. Orang miskin serida atas takdir miskin nah padahal la usaha padahal la pada alako keng pakun di takdir miskin arwah kenjerna 10.000. Orang sesoki asadeka 1000, orang miskin serida atas takdir miskin nah kenjerna 10.000. Terus kenjeran 1000 apa 10.000? Terus miskin apa terus soki? Soki wakun Pak. Normal berarti reng beberesen dah. Lah normal longku. Pada ben gula berarti dah. Ana apa bola na iman na kaula ben sampian gil ninggil kagapi. Bah Rasulullah panika cek saking ngekasokan soki Pak. Nikah bukan anjuran keangkui miskin, tidak. Agama tidak menganjurkan kau leben sampian miskin. Enten wajah rogalero. Mon bisa orang Islam sesoki kagapi. Sebab seekocak soki penikah orang tak kekurangan. Benih kau tu banyak dunia na punten. Rasulullah cek saking ngekasokan kangku itu tireng soki Pak. Rasulullah panikah sanau saoleh rampasan perang 1 kilo emas 1 kilo perak epon tut aja ngateluareh pokok beda aja ngamangken pokok lakuna ben pokok sadu malam beda lebih nah ngaki ke sedekah kau. Cek saking Rasulullah kasokan long mapolong tunya soki Rasulullah. Keng Rasulullah tak toman long mapolong tunya tan.
Pokok beda aja ngamangken, pokok beda aja ngalakuna, pokok beda aja ngasadu malam, mon beda lebih nah kesedekah. Persis pada ben sambian. Mangken mak tager bese gedeng pamendeng saminggu kok. Ya beda tombuna gedeng ibu dina Roma, padahal tak itu mau jendin siapa. Tak itu muja siapa sih namen tombu ning kiri jalan. Perak bola nalong bolong ben romai poker. Padahal lah merengakan kepi. Bini na merengakan, laki na merengakan, anaan merengakan lah. Apa itu umat kata tangke? Ya, berema, baik kulkas. Mak tak kertunya saya bagi kau re. Mak tak oleh na ala ko malarat saya kesombong ke masjid ya. Ya nemu masaan gedeng tak norok namen jet nemu masaan cerek kok. Dari saking gil ninggil ben kau kena mana kau leben sampai. Tetini bukan anjuran untuk miskin tidak. Rasulullah paling bojeng ngalakoh. Keng Rasulullah tak toman ngandudunya. Apa sebab? Karena iparingi kesempatan kangkui asadeka, mi tako etelui ajal. Contoh, Rasulullah panika toman Maria salat, assalamualaikum, assalamualaikum, pas bubar ketelum, alengka-alengka. Sahabat mengak Rasulullah ajunan gelujek saking mangken ajunan mata awirid lekan nama mari assalamualaikum assalamualaikum pas tuli puber debuna kanjeng Nabi au kama qala Nabi cek saking pagempang engkau ingat bedekarena emas kita ika sedekah wah marang pong larang emas dia engkau ingat bedekarena emas kita ika sedekah. Sengkok tak tero penyimpenah dunya taker sengkok depak kalakuna mi taker adeluan ajal pong paringi kesempatan kaku ya sedekah ika sedekah persis pada ben kaula ben sambian. Wah. Kau leben sampian kaningki ngake dateng gaji karena kepi sebulan bah area sanguna anak sebulan area micin area aja ngebuja area ngaja ngebensin area aja nge SPP area aja nge apa ada lah itu mau aja gaji kita turun lekan lah itu mau aja nge apaan arol laib sebulunan nerima gaji dari saking kau leben sampian mangken kerenaan cek mapan nah orang ki buru teti SK buru toron pas sekolah ka ada SK nah teti manusia sepaling pocur panika ong guna pak manusia seta etongko pangateronan napso tere. Nyon sobora kule, nyon sobora. Ker tore. Orang akebay compok kadang kamar taker nemenem. Padahal anak anki setong. Beniat dah andi anak dedua. Kamar nemenem. Putih pikir. Beda orang aku boy compok taker alantai beni salah nyon sebora beni salah kau letaknya lihat beni salah saya kalian nak kijak tersinggung sampean beni salah seeka puto dari compok penikakan sepenting tak kau jenan sepenting tak kepanasan sepenting tak keanginan. Mun beda orang aku boy compok ngebi 3 miliar misalnya seneng berak reng kedua area masak ka sora papeto etorson tibeke
Orang mun tak bisa nyinglah dari pangaterona nafsu, repot odi Pak. Pelka engak ka es teh manis, repot odi. Emu ajalan gitu. Cek saking pelka pas engak ka aing, mari urusan. Sema malarat ka odi noro nafsu, mun noro kebutuhan enten. Tak teman melarat. Telasan jan, melia sarong anyar. Oh, gajah duduk, Pak Pelo 5.000. Tak usah BHS masterpiece, 3.500.000 rono. Apa maknyol manganyol kasi 3.500.000? Mun si sabitek ebu kening angkui giya. Berarti pikir. 3.500.000 mun eka beli gajah duduk oleh ben jeke jenar Pak. Ara gelu. Ya beni tak oleh, senga beni tak oleh. Kadang beda orang tuntut status. Makle temu cea beun orang andi parlo aku boy bengkoi parajo tegerbet telebet. Arwah seika karep perak situng status. Saya nggak benih tak oleh. Seika karep perak situng apa status. Makle mudah cea andi. Mungkin tuntut karena gara-gara kenikah. Mantun rogi wang tunya. Mungkin karena kebutuhan tu, ya do rebunten menghinakan diri beni parkar bagus. Nyukuri nikmat Allah ni bagus. Menampakkan atas pon apa situ tipe parenga Allah ni bagus. Keng mun karena nafsu mantun wang tunya ben lako. Tamasok orang ngagebai masjid. Pola namang ken pon depak pon. Kiamat tak kira tebeh sampai yatabahan nas fil masajid. Kiamat tak kira tebeh debuna Kanjeng Nabi sampai manusia junggen dengan akabai masjid. Benih jangan kau lah benih. Masjidnya tak butuh genteng Pak. Masjid penika butuh jengi. Kadang abenyaan seminta amal masjid penting ben se abejeng nengilem masjid. Cepot lepot ya. Kau lebih nigung singgungan na punten. Masjid sampian gonteng relah. Tina tak usah letolian ke masjid selain. Muncet tak gujur cek bawa. Tina make tak junget-jungan. Tina make tak junget-jungan. Kau le ngojaan iman kaman. Kau le mator bani ben pani kecet penyakit dereng mangken bon. Masjid jungan. Beni tak oleh magenteng masjid. Pagenteng masjid keng cek jungan. Lah marah. Masjid pani kebeni junggendengan. Masjid pani kecung benyaan sia bojong. Lah, beremar ya? Beni urusan terus tak terus sang. Ya tak usah kadang teker atek cerentek ke masjid. Oh, abin teker 15 miliar urus-urus sobuna siapa aja ngering telo bayi. Ada parlon, ada arah apa? Akeng mun fasilitas masjid tak apa pagena jeding sasanga insyaallah ya tore bentak usah khususaki ka orang jemaah masjid meloloh sabab kadang jeding lebih kabuto penting ben masjid ben orang marong guan kadang jeding panika lebih eka putoi penting ben masjid
Puto na ka masjid kan duhur, asar, maurib, isya, subuh. Lain na gani kamalarat orang intar ka masjid. Keng mun reng cucu kemi ini kata dak tobak tuan dak pak. Aros selalu darurat wah. Kau letak setengah tak setuju manabi beda masjid jedeng pas kunci. Napa boleh pas bede pengkiri lorong pada ban panik. Ni ka usulan berak diri kau le. Sebab sebisa ngaule genjeran beni namung masjid. Make jedeng arom bede teng genjeran kasih nyumpang jedeng wah. Orang apa jeng bisa ikam mabai. Keng orang akemi are tidak boleh sembarangan. Tina. Ayo makleng ngeleleng kering akemi apa ya? Ani kasih maksudkan kau le kadang orang itu tuntut nafsu. Makereng agak bayi masjid kadang etoro aki benapsona. Tina make tak cunggen dengan ben masjid. Perak mayu cungkom pakan ongga ke masjid. Sampian tak usahnya banyak amalan pak mun pona bejeng ke masjid. Dak. Kau leben sampian penikah tantretan sesami mulja. Boleh saya tak nyaman. Kau leben sampian penikah tantretan sesami mulja. Mun keng andi setong permintaan seepenta ka Allah. Andi hajat seeka puto ka Gusti Allah. Amalan pertama sekotu ia malaki cabisi Allah. Siapa sih suruh cabisi? Sebisa ngapulaki hajat siapa? Sebisa makelar nyerah otang siapa? Sebisa menyinglah cema-cema musibah siapa? Mun andi parlo ka Allah, Allah na habisi. Tak usah ngangkui perantara, pak ring nyabis ka Allah, ya ke masjid. Mun beda orang nyabis ka Allah ke masjid, panghi ben Allah. Tak kira tak panghi. Mun beda orang namui ka Allah lebat masjid, temun nih ben Allah. Jadi mun puto ka Allah sampean ke masjid. Tak usah bidabit, pokok duhur, asar, maurib, isya, subuh ke masjid. Tak usah bidabit, pokok mari assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi. Awirit, mari awirit, mangkat boleh kakak masjid ketika sokana ajunan. Arwala pasti katerima ke Gusti Allah. Jauh bidabit nengi masjid, pokok 5 waktu apa gena. Bukti akibat. Ajunan munkeng andi kebutuhan ke Gusti Allah. Setak biasanya bis ke masjid, entare masjid. Mun tak segera berjawab pendiri Gusti Allah, kau le todu saka sampean. Kau leben sampean kadang lebih ngempuaki logika, penting ben ngempuaki keyakinan. Munkeng puto ka Allah, mak pelore sahria ujau ke masjid. Orang umroh ro entar ke masjid perak bu. Orang umroh ro takar major 35 40 juta. Harus entare masjid pak. Masjidil Haram. Raudhah badan nengi masjidnya mana Masjid Nabawi. Sela emo akabai paspor usah ngantos visa emo ngibo koper. Suntik sampean mun tak toman mangkat sekali. Setro entar ke masjid. Ya masjid mukimin tak usah kebai paspor ja. Makmun reng entar ke Masjidil Haram. Wah, bila singa terakib telo pikap arapa mun ngateragi reng mangkat ke Mekah takar telo pikap nih taman bunga ngerbung. Masjid sebedayatin benggona ya tak yonggei sekali aja. Maju pada masjid
Tapi nengi kasa atau waf aleng-leng petong kaliliran. Yung keng berak tero aleng-leng, ben aleng-leng dia petong kaliliran dia. Pide namun alir nengi Masjidil Haram arwat tawafnya. Mun aleng-leng di Masjid Mukimin stresnya mana. Can bu debu na orang kon mun tak kelar ongke ke Mekah ongke dem aja masjid macam beda pada masjid mengan kau lem andi salah apa masjid terima pahamu soben masjid benom andi salana pa masjid pa ni kolo-kolokan 5 kali pas tak 2 kali belekan na intar wah maurip isa ben sobun na belekan mun duhur mi tak kira mak mun tetangga cengunceng tak nyaman si tak intara masjid long kelolongan pas takan demi kadang pas takkan tenyaut lekan naga orang adan seni kadang sial Allahu Akbar Allah wah Masya Allah asar lah ya malani beni yungku orang mangken ngantos adan ni kawera adan maurib bila bahasaan yap siap kakapiro radio setel arojat ngantos adan tapi beni apa jeung ngakan ya beni kaula ben sampian mun andi kaputuan ka Gusti Allah ya entare mas patepak ka bektona duhur asar maurib isya subuh kaula sering matur Pak kaula engki cukeun kaula paling seneng mun bede tamuy namuy kecompok hari Jumat kulaku sebeluna pokol belu kaula cet siap semangkina tamuy beni kaula tak mangki tamuy lain na Jumat kulaku beni tak mangki tamuy keng tak lebur moy tamuyan mun tatemu kieun pada ben gelek kaula bede tamuy dari benda besar ki karena tak uning kerja kita los tak tetemu abdina depak ke 5 ajunan engki kaula ki tak depak jan kaula kalau setengah sanga depak ke compok kaula kol betok pun mangkat mulai bulan tamu yang abe depak ke sampang tak bisa punten abdina tak uning ke jadwal ajunan kitikel tak pun apa punten seni kecukan kaula ben sampian mun namoy ka Allah persis nengi duhur asar maurib isya subuh cek saking ngero Pak cek saking kan mun orang namoy ka Allah persis ning ibok to si cet ekasokan iben Allah cek saking kaula tuan rumah nah aros ibu di kulkas manggeni pakeluar kakapi jajan dari saking seneng ben mantep Pak abe ki panggian ben tamu sering kaula ben sampian namoy ka Allah re bila tepak kare ko ngabe beda mun tada masalah tak tahu mana wirid mari apa aja tak tahu mana doa aja mari apa aja keng bila kedung kenceng ngidum tak kira ya Allah ya can malaikat iya apa jangan cara galacer doa na tak kira ngidum tak kira bila kedung kenceng pacung tenggian ngangkat Allah sih bila cek tinggi dengar, orang cecelan parak biasa nurlah. Jadi orang makanya bisa ke Allah, mayu patau kabek tona Allah nerima tamuy, gelu kembang akan ngaruh. Duhur asar maurib isya subuh. Sajian awal, sajian dipanggi ada ban Allah. Amun lebek muntek ruwa Pak. Larak terak tanah ruwa sobun lah. Merak terak tanah oleh roki. Mun rak terak arek ada rol nom. Mun larak terak tanah ruwa tambul kerere karen rol lah.
Cecen lah kari le belen lah. Ced lah matkel matro agro pun saya bagi. Ini cek saking ngesok. Napa boleh pas sambian namui ke Allah sabeluna sobu saja. Waduh. Lain mun jadi apa? Lain mun. Yanzilu fi kulli lailatin ila sama'id dunya wa yunadi hal min mustaghfirin hal min taib hal min talibi hajatin fa unilahul matalib. Mun dipakempang cebu panika mun beda orang Allah bila para sobu apa konan kakapi ka malaikat kakapi malaikat pakon kapi toron malaikat toron sare mi beda orang nengi paberesen terus separloh je ke sabuluno sobu keng minta panapan ka sengko sare tetimun kaula bena ajunan adua sabuluno sobu beni doa si mangkat kata selangi malaikat se soronya reh mi beda doa tak tuli mangkat malaikat sing ngiting apa sare sare ben malaikat. Hal min mustaghfirin, bada orang seminta sapora ke Allah. Sapora. Hal min talibi hajatin, bada seminta teka hajat ke Gusti Allah. Pataka hajat dah. Sare ben malaikat. Duribun beureun pabereun ke bunte mora pas tadek sing ngiding sakale. Sakale bah. Payah. Sare jak se nengi gir jalan jadi je tak bate jadi rengkot tak kapi jadi seni pinggir jalan dan malaikat ireng pinggir jalan dimah lah mun se pinggir jalan jadi rengkot tah jak sare nengi tisa sebeket nyelket ke dalam roh nah wah mun saya gir jalan jadi tak pati banyak kebutuhan je ekonomi tak pati seret sare ke pelosok roh sare aku ben malaikat alhamdulillah ketemu benreng kedua aduh arya ngiding nyan tare ben malaikat beda sing ngiding malaikat beda pangeran kedua kabala minta apa sih kedua jadi todus kok mun pas tak bisa beri ke orang saya kedua jadi kabala minta apa sih ngiding kedua sobong tak minta panapan pangeran perak ngiding nginumi saben apa tedung boleh kan pala iya Jadi ke sebelum sobu perlu nginumi sape. Beda kemi vera. Cet lah depak ke jeding lah along polong ben aing pas cek tak kenceng masih wudu. Wala ni ben ni. Cet lah capuk aing. Lah akela apalah. Keng si made apa kamu aja malarat. Tanteretan si sami mulja sunyi ong seborang ngomong sedikit terganggu nikah kaula ong kunah mangken panikah ben dokter tak beki ngese pengajian kaula evonis tipes ben dokter sambian kenging keh ngese pengajian pokok sambi infus ara apa lagar ini infus masalah ada laku. Jadi ini kaula agak enggak mulai gelak nahan sakit cetak sampai sakit cetak. Benih keng kaula ebir penyakit punten nyon sepora. Jadi mon katon tak pati sampurna besa-besen ka ajunan jen kula panika keng karena penyakit pak punten benih keng karena tak ngargeuna ben menampakkan kesombongan ben kasongaran punten. Nek jen kula sambil jaga aja ongkuna mulai gelak. Keng kaula panika yakin ngisi pengajian dalam keberadaan sakit nahan sakit pada ben paneka nika bisa jadi kencerna berkali-kali lipat ku laku mukun insyaallah
Seni kecukan ajunan ni kesecut banyak masalah ni compo. Secut pikiran car kelacer ni compo. Begina tedung anyamanan king parlo je ka aja de pak kakak dinto. Lain kencur dari Gusti Allah. Imayu mon bedega putuan ya masjid. Orang lebih bila ke masjid pak. Orang menengi masjid panik. Makita macapan ponapan. Makita abejeng pan ponapan. Makita awirit pan ponapan. Pas nengeneng lecu dengan masjid. Niat iktikaf. Nawaitul iktikaf. Kaulah niat iktikaf. Nengeneng pak tak gulian. Aro terus oleh genjaran dari Gusti Allah. Mila na ayo. Kebekek nyelekek ke masjid ya. Pamak masemak ke masjid. Makita abejeng. Tina pokok lapek nalpek nengi masjid ya. Pola mi iman jo cek napam ya. Jauh-jauh dari mana? Malah ku laku ya junan Gusti Allah. Beda orang ya junan Gusti Allah panika. Bekal tak pati banyak urusan. Pasir panika orang seqalbuhu muallakun bil masjid. Fil masjid. Orang seatina tak toman jauh dari masjid. Yang makna solat ke masjid. Orang ngak nega orang tak pati posang ku laku ya junna Gusti Allah. Tapi cek bung hubunga ki masjid bentunya pak lah. Bodoh kurwa tukang ada na masjid mak. Oh tangga cek banyak. Oh lain ruah. Allah tak ajan ciaki soki ka orang siapa jeng ke masjid enten. Keng Allah ajen ciaki kasalamatan mungku deka orang saya solat ke masjid. Karena soki belum tentu selamat. Musona Allah Fir'aun, Namrud, soki pak. Jadi orang soki belum tentu keng karena ikan Israel ben Allah enten. Tetimpian tak usah dengang, tak usah iri ke orang si soki ja. Walau boleh tatang ke ngakui emas sabir gelebir ngak ada. Tina tak usah iri, mula tero angangap weh ni baben nah. Kau lengojaan gitu. Jadi yang beni tak teruan di orang yang cetak pareng. Tina. Orang mon teror pas sambil minta ke Gus, ya Allah, kau le tero cukan Guste. Lengan si abir gelibir pada ban panikah. Cak berak lengan na tatang ke pabir gelibir kau le tero abir gelibir cukan. Menipenta ka Allah, aro titi bagus. Titi mon pon bedeka putuan, ayo ke masjid. Kong langkong sobu. Kong langkong sobu. Tak langkong nika laku sobu. Absen. Hari ya bila si amakmum sobbuna laku berarti beda hasil norok pengajian. Keng mula tada si hadir makmuman sobbu ya dek parlo nalong polong. Jereng lah pada tahu kakapi lah. Mun polan na pak manusia panikah. De na manusia panikah pada bentana. Beda tanah subur. Tanah subur pani kata usahanya banyak masang pupuk, tak usahnya banyak butok kan. Capo ojen sekalian boy, langsung meter bah beda nerber. Beda tanah kajel. Candring Madura tanah kajel, tanah tandus setak subur. Berapa panikah? Lamare lah yo jeni mare pasangi pupuk mare tombu ke tombu keng tak tulia buah aja pentet tombuna. Beda siapa ni tak kan? Beda tanah mate. Tanah mate bani ka make esera manganggui aing aqua sagale. Make pas ngangguyo pupuk sebaleng larang tak kira odi aja. Ana pa polang tanah na mate. Napa contoh na tanah mate mage? Aspalan.
Pekelar si masa ngepupuk ni. Pekelar ngangkui pupuk na apa ban. Tak kira odi mun kita menijil. Ana papolan aspalan. Bede tanah, bede ate sejet lantu, ngiding hokom, laku na sobu mangkat pas. Ring swarga jadi pak. Lantunya mana? Suburnya. Bede seongke ke masjid ngantos musibah ki. Iya. Bede seongke ke masjid ngantos musibah ki. Aro tanah kajel roh. Bede sejetak kerah. Contoh nabi ni an. Eka bele pak. Lek. Caan monato karbon tatangke. Taker teluari tak nyapa. Jeung tak katerima jangan lek kalau you le tahu lah buk tak usah lu ke ceramah. Kok tahu kia ke jadi keng kok pakun tak kira nyapa je. Berema tak kira nyapa je. Arwah aspalan roh. Benih tak tahu kah hukum malah tahu. Keng jet niat si tak atoro kah hukum. Ya arwah aspalan. Mayu pas tengkulakun nabu sobure. Si kemaan si kajel ben si kemaan si subur. Jadi nak kelu jet todus kata tang kegelu. Mun Allah kan tak itangal le pak. Kau leben sambian mun tak todus ka Allah, todus kata tang kegelu. Masalah beda pengajian ngak ria. Lai terangaki beda bener ya. Pas tolos kita ada tengah ke masjid ya, bahasa tidak remak ya. Ngantosan apa ki? Ngantosan dajjal. Olok. As-salatu khairum minan naum beli pada pak petong kali laku naki sobunan neka. Kadang alasan na orang si tak amfejeng ke masjid ngak dia. As-salatu khairum minan naum. Arokan maknana solat lebih baik daripada tidur. Si tak ke masjid ro alasan ngak dia. Ia tidur wakan ongkuna bukan tidak baik. Solat lebih baik daripada tidur. Tidur roh baik kian. Benih tak baik keng solat lebih baik. Karena tidur tak coba baik kian. Engkau milih si tak pati baik. Area alasan orang si tak pati benar ya. Tidur bukan tidak baik, cuma lebih baik asolat. Tidur baik iya, ya, iya, amburaka. Ben kaula iman kak man saran, dek kamu muadzin, solatu khairum minan naum, aro solat tay balanceng. Tengok, beni tak oleh bunten solat, tamun bisa balanceng. As-salatu khairum minan naum. Nah, maka tak tegar genteng pada bendintat desuki, ya tahu ki ya ada. As-salatu khairum minan naum. Solat tay balanceng. Solat. Setinggi ding kau. Beni naum masih balanceng. Ada perak usulan. Salatu khairum minan naum. Kalak lo nyalo. Naum rotedung makna nanum. Rijak saking ipamatur arwah. Muni pa ipamatur. Salatu khairum minan naum. Mun naum may balanceng aro makna na. Tedung. Jadi makin si tak ketundu buru lep-lep. Iya beni salah. Mbian celaknya lah aki. Aro berarti salah. Iya tak noro aden lah nyala kiring aden. Tina makin salah, pokok pakun aden. Bang penter aden, mereka yang tak tahu man aden. Tina papakun. Ben usul boleh dari kaulah.
mun sambil ngantos abejeng kan mari aden kadang ker dikeran diker sobure cet tepak ke diker semelep-lep kadang. La ilaha illa anta. Aduh kah? Ya benih salah. Kau le oning cek kini kedikir subuh kau le oning keng lagu nawawa kata. Saya lacut lah sepo saya pak aden denguden nari apa? Denguden nari. Coba remas. Pak saya aden diremas. Imam mengalak si sepo tapi seki sehat. Mun kira lah kelopai ada tetelo apa pak empat le cek. Cek lah ko pangimam. Kelar asal ngimam i kelopai. Mun sila cek lah ko kelopai ngimam. Ya arwah panengen ni ba ini ibu. Keng mun si aden re nyamanan si dengud debek tegas ruwa pak aden. Maki tak tahu lagu pah peloros pokok tanyeng suara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Agak epatoron nalo speaker ben masyarakat deh. Enja maksud teremon keng ngala lagu. Dapat. La ilaha illallah. Ningiluk guluk tak pareng kia bobo mulai lambak. Kenika. Kan bagus roh. Lagu na bagus. Al-Malikul Haqqul Mubin. Kau lihat tu takmir kan ningilate lambak. Muhammadun Rasulullah. Kan lebur. Sadiqul wa'dil amin. Lebur. Subhanaka. Ini. Ya. Sengantos sami nyander nih bang labang nyongkoh ngada mireng ya aneka sakater usulan tantretan sesami mulja siapa rak ke ngai gejen malolo kana ke ngai masjid tu boleh. Tak langkong ketua takmir laku sobu patolos absen dah. Njak ngakui lo speaker tak harap aja. Sambil adiker la ilaha illa anta. Sampai dah. Anu tada ki tada yang tosah. Ya insyaallah. Boh Rasulullah ngabsen pak. Bila mari salat Rasulullah mari assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi abhiluk adep ke makmum. Di mana mak tada songkan Rasulullah. Beda sena ngali anu, di mau kau mata ngali. Anu Rasulullah ki kelarasan oh iya. Roh Rasulullah. Jadi tak langkong imam laku inspeksi ni kah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mak tada sekali. Beniatannya anu mak tada, jatuh tada sinyaut tapi rak kedua ning ibu. Kesabar. Pokoknya setengah 10. Para Rabu sami mulja sagak dintoh pun apa sebi saya toraki. Mancer-mancer bada barakah ben manfaatah. Mancer-mancer nomor setong kaula ben ajunan panikah. Nomor setong beli no boleh. Nomor setong orang pocur beni diin pada ben seika karep ben belum tanto pocur. Orang pocur panikah
Man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Orang laib, orang soki, orang apangkat, orang bemabe mun kelar jeung aja abeun kang kui taat ka Allah. Jadi berarti reng pocur miturut Allah. Nomor 2 mun keng bede kaparluan ka Gusti Allah, tade amalan selebih mapan penting ben ke masjid. Nah pabeui amalan tak nyapok abejeng ke masjid. Mencer-mencer parena barokah sateja. Lulu doa peserah. Kau lain kejar doa. Ya mayu. Doa afuk. Ya sedung tedung je kai. Lama ni kulung nggak boleh. Ni ser ka panitian nah. Maus Fatihah arang sarang bila depak wa iyyaka nasta'in beli 11 kali. Beli berapa kali Jan? Sambil maus wa iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in sambil kertek kaki nengi dedeh ponapa seteti pentana kaula ben sampian ka Gusti Allah. Wa iyyaka nasta'in kertek kaki wa iyyaka nasta'in kertek kaki. Cek minta sini kini ni kedua ongkuan kita seraja mun 10 juta kini gelur seket ke atas ini ongkuan warga setting penting ropentah oh iya karena setang sepudaki nengi dedeh nyebut keberaan oleh mati oleh iya karena setang cecelan para pun pangeran tanah pada iya kena stangin aresan mentertuli ngening mengenai tarap nyebut merek sebut merek iya kena stangin Pajero Gusti oh pamer ya semu yang minta Pajero tak pernah keng senga katia ator banyak orang memburung doa ngagui pikiran nikah makita kerpusen sampean kaula bakun mator payenga saben doa amak ledetang cek maburungan doa ngakui pikiran contoh ya Allah pada pagi cukan Gusti ka Mekah ben ka Madinah dan pada nak tetang ke selain amin Maria doa pikiran kadeng pas aventa tapi oleh dim mamon macam angkor apa sih tadi ya. Aro tak ada pak ongku buka Allah tak ada pak ongku roga Allah mak tak gerdo pak Allah malaikat tak gimeng gir makai malaikat dan rok bingung hari kira tolos apa burung ria jangan malaikat mana ni jarang apa burung minta tibi apa burung tibi ada dong mau Fatihah bila depak wa iyyaka nasta'in beli 11 kali ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah al-fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين 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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sekadin toh orang langkung nyon seborah kiai setuju sebagai masjid abtina langsung
Nyon seborah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.